living a daily repentance. Kung gibago na ka sa Ginoo, paningkamuti nga doon nagyoy repentance adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Dili kay nagrepent ka, pagkaugma kay wala na pod. Balik na pod sa old life. So dapat daily ang repentance sa atong kinabuhi. Atong ikinabuhi daw ang adlaw-adlaw nga kabag-uhan. First, self-examination and confession. So every day sa imong kinabuhi, di man mapulaan ang Ginoo basta kay mahinusulon lang ka. Pag makasala ka, self-examine, Lord, dili man jud ko huyang, ano man ni Ginoo. And then kumpisal nimo sa Ginoo, isulti nimo sa Ginoo. Then ask for forgiveness and kausaban sa imong kinabuhi. Another thing, humility and obedience. So kinahanglan ang pagpailob, pagpaubos sa atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo and pag-obey sa kung unsa man ang gusto niya. Gusto sa Ginoo na mahimo tang obedient sa iyaha. So kinahanglan natong magpailob. Kay ang tao nga di kabalo magpailob, dili gina makasunod. Testing ra ko panarbaho, ug kung di ka mo pailob sa imong amo nimo, di jud ka mo tuman. Paingon imong amo nga, "Mon, yato ra ko ning items dito sa panabo man." Nya kay taas maggarbo Raymond, "Bahala ka diya, sir. Ikaw lang." O di, ang iyahang pagka mapahitason ni resulta sa pag-disobey niya. Di man sa musunod, di man sa mo submit. Pero kung obedient, kung mapailobon si Raymond, may sa nga, tauhan naman ko dali, dahil biribir ko, wadyo ko mahimo ani, musunod rigid ko ani. O di, sige boss. Then resulta sa pagtuman. Nisunod si Raymond kay gipaubos man niya ang kaugalingon, ni submit siya. Then another thing, prayerful dependence on God. When we pray, kinahanglan dependent ta sa Ginoo. Dili kay mag-pray ta pero lahi atong ginahimo. Natagi pangayo pero lahi pod ang ang action na ginapakita. Kung mag-pray ganita, dapat in line ang tanan natong lihok, atong hunahuna, ato ang baba, atong mga tiil, atong kinabuhi, atong kamot, in line siya sa atong gi-pray. Dili kay nag-pray ka sa Ginoo pero lahi ang gusto sa imong kamot, lahi ni adto imong tiil. Ha? Wala, dili siya synchronize. Subot pasabot na lisod kaayo. So kung mag-pray ta sa Ginoo, kinahanglan dependent ta sa Ginoo. Madepende gid ta sa Ginoo. Kaya nagpakita na pud siya nga ikaw matinud-anon sa imong gipangayo sa Ginoo. Kay kung dili ka mo depende sa iya, pasabot ana wa kay salig sa iya, buot pasabot ana di jud ka matinud-anon, di jud ka sure ball sa imong gipangayo sa Ginoo. So man ato mensahe karon na kagabhion na nagaisgot kita living in repentance and renewal. So samtang naa ka sa imong balay, karon si mana siguro, pray for forgiveness and restoration, and then renew your commitment to Christ and live a transformed life. No, kay di man sa basta-basta God. Di gini sa basta-basta nga pagahimuon. Pero we need to do this kay mao ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa.